नमस्कार फ्रेंड्स मु दिव्य आपण समस्त स्वागत करुच्चे आमर यही चैनल को। तो फ्रेंड्स आपण मैंने समस्ते जानी ओ ट्रिपल एस आरआई रो ऑफिशियल रिजल्ट जोटा कि पोहर दिन रिलीज होता है गला काली ऑफिशियल स्कोर कार्ड आपनकर रिलीज हो सारी। तो ये मुझे कही रखा चाहूँगी ओएसएससी रो एग्जाम रे 35 मार्क्स रो नॉर्मलाइजेशन होती जार कि माने कंप्लीट आंसर की रो पीडीएफ एवं स्कोर कार्ड डिटेल्स सबू किसी मो पाखे अच्छी एवं 24 अक्टोबर रो जो गोटे इश्यू अच्छी माने फास्ट शिफ्ट रो जो माने इश्यू रही केमती आड्रेस करा जिवो एवं यहाँ पई आमे कोन करि परिबा ताहा मध्य मु आपनको ए वीडियो माध्यम रे जणेबी। तो वीडियो को निहाते भाबरे शेष पर्यंत देखिया को अनुरोध। तो एठी प्रथम मु कहि रखिया पई चाहिबी आपनको मु यस्टरडे स्कोर कार्ड शेयर करथि आपण देखि पारुथे मोर मोड स्कोर 82.37 थिला एवं मु कहितली मध्य जे सेतरे मैथ रे गोटे बोनस मार्क समस्त को मिलिबो कोन पाने गोटे क्वेश्चन को से इग्नोर करथिले। तो मोट रो स्कोर जोटा मोर थिला 83.37 थिला। तो वर्तमान मु काली जेतले ऑफिशियल स्कोर कार्ड आसिला तार मु रिजल्ट आपन को देखिया पई चाहि। तो वर्तमान एठी आपन ऑफ देखि पारुथुवे जोटा कि 83.37 अछि एवं एठी नॉर्मलाइज किछि भी हेइ नाही जोटा कि पूरा कंप्लीटली रो स्कोर बेस रे 24 अक्टोबर फास्ट शिफ्ट किंबा 24 अक्टोबर फास्ट शिफ्ट पिलाकर डिक्रीज मध्य मार्क देखिया पई मिली छि। वर्तमान मु अलगा शिफ्ट रो आपन मानको देखिया पई एटा देखि पारु जने मोर जने सानो भाई जने एग्जाम देथिले तांकर एठी देखि पारुथुवे रो स्कोर 44.4 अछि। यार पूरा कंप्लीट आंसर की रो पीडीएफ मध्य मो पाखरे अछि जोटा कि आपण जति आगो को पेटिशन फाइल होउछि अगेंस्ट जोटा कि आपण को काम मध्य दबो। तो यार 44.4 अछि रो स्कोर। यार नॉर्मलाइज से एठी आपण देखि पारुथुवे नॉर्मलाइज हे कि 80.69 नंबर नॉर्मलाइज हेछि माने डायरेक्टली 36 मार्क नॉर्मलाइजेशन हेछि। जति गोटे 100 मार्क एग्जाम रे 100 मार्क एग्जाम रे जति 36 मार्क नॉर्मलाइज होउछि माने 36 टा क्वेश्चन ताले से एग्जाम फेयर तो केबे भी नुह से ताठु बेटर लॉटरी कर दवा कथा एवं लॉटरी रु जा ना पळे आसीवा को ताकू तार सिलेक्शन हे गला भला सेही भलिया। जदी टोटली 100 मार्क एग्जाम होउछि सेते 36 20 30 मार्क्स केवल नॉर्मलाइजेशन रे होउछि जोथरे कि गोटे क्वेश्चन रो वैल्यू गोटे मार्क ताले सेही एग्जाम तो बिल्कुल भी फेयर नुह ना। मल्टीपल शिफ्ट रे एग्जाम हेउछि त माने नॉर्मलाइजेशन होबा दरकार बट से जो नॉर्मलाइजेशन रो रेंज टा 5 रु मैक्सिमम 10 रु 15 मार्क भितरे रहबा दरकार ना किंतु 36 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन माने ओ ट्रिपल एस आ टीसीएस निहाते आउरे याकु ध्यान रखिया पता एवं जो मानकर भी सिलेक्शन हे जायछि नो वे कांग्रेचुलेशन आपण मानको किंतु आपण माने जो कहउछन्ति कि 24 अक्टोबर फास्ट शिफ्ट पिला समस्त फर्जी समस्त माने मिछरे क्रिटिसाइज माने समस्त क्रिटिसाइज करूछन्ति 24 अक्टोबर फास्ट शिफ्ट पिला को सेमती देखंतु आपनकर वर्तमान प्री आपनकर एग्जाम क्लियर हे जायछि ठीक अछि आपनको नॉर्मलाइजेशन रे भलो नंबर मिलिछि किबा वेदर आपनकर रो स्कोर भी भलो थिला तो आपण सिलेक्शन हेचन्ति किंतु या पोरे भी जते बेले एग्जाम होबो सीबीटी मोड रे ही एग्जाम होबो एवं आपण माने भी नॉर्मलाइजेशन रो शिकार हेबे सेटा को मन रखि थांतु। नॉर्मलाइजेशन रो शिकार हैला पोरे कोनोसी जति जने पिला करो एठी जति 44 मार्क रे जनकर 80 मार्क हेछि सेही शिफ्ट रे त माने जे 52 मार्क रखिथिबो तांकर सिलेक्शन हेछि। दी जार कि से सिलेक्शन पाइबो एवं जन जो जार रो स्कोर 80 एबव थिबे तांकर जति सिलेक्शन होबोनी ताले सेठी आ कोन भी माने मु कहि परिबि एक रे तो ओ ट्रिपल एससी गोटे एग्जाम कंडक्ट माने सक्सेसफुली कंडक्ट करिया पई 1.5 वर्ष रु 2 वर्ष टाइम नउची देन गोटे पिलाटे अक्लांत परिश्रम बल रे से जति भी ठीक ठाक स्कोर अचीव करि परिबो देन नॉर्मलाइजेशन रे ए भलिया सब सिचुएशन होउची एवं 24 अक्टोबर रे टीसीएस नो डाउट जेहेतु 13 रे समस्तकर मेंस थिला तांकर एग्जाम क्लास होबनी बोली गोटे शिफ्ट रे एग्जाम कला तो किंतु क्वेश्चन रो जहां भी डिफिकल्टी थिला से तो निहाती माने गोटे सेम टाइप रो थिला ना। तो 30 मार्क रो एडवर्स नॉर्मलाइजेशन एवं तांको केस रो एटा जस्टिफाई तो बिल्कुल भी नुह ना से तो वर्तमान ए सबू सिचुएशन को ओवरकम करिया पई मु निहाती भाबरे केस तो फाइल होबो पेटिशन फाइल होबो निहाती भाबरे जेहेतु माने एटा बिल्कुल भी जस्टिफाएबल नुह। देन आमर मु कहि रखिया पई चाहूची जो माने सब टीचर्स माने अछंती जेमति कि अविनाश सर अछंती अविनाश सर आपण मते मन रखिथिबे कि नै मु जाननी आपण एनटीपीसी टाइपिंग दवा पई आस्तेले एवं टाइपिंग दिन मु आपनको सहित सेल्फी उठैथिली मन रखिथिबे। तो आपणकर भी सर 24 तारिख दिन एग्जाम थिला तो निहाती भाबरे आपण जेहेतु एजीएस रे वर्तमान सिलेक्शन होई चंदी तो आपण फॉरवर्ड रे आसी कि किछि माने सेमति करि परिबेनी किंतु बैक एंड रे निहाती भाबरे सपोर्ट करंतु
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି 24 ଅକ୍ଟୋବର ଫାଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯାହା ମୁଁ ତ ପର୍ସନାଲି ନିଜେ ପେଟିସନର ହେଇକି କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବି, ରିଟ୍ ପେଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବି। ତା ସହିତ ଆହୁରି ବି ଯଦି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ କ'ଣ କରିବା, ମିଳିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଆମେ OSSC ଅଫିସ୍ ଯିବା। ଅଲରେଡ଼ି ମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜଣା ଯାଇସାରିଛି। OSSC ଅଫିସ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ କିଛି ସେମାନେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ରେଜ୍ ହେଇଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଏସ୍ ଦବିଯିବ ତେବେ ଏଟା ପୁନର୍ବାର ଆଗକୁ ହେବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା 2.5 ବର୍ଷ ପରେ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଡିଜର୍ଭିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେମାନେ ସବୁ ରହିଗଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁ 52-55 ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେଇକି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସବୁ ଆମକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବେ, ଏଇଟା ତ ମାନେ ବିଲକୁଲ ଫେୟାର ନୁହଁ ନା। ଆଉ ଏଇଟା ପର୍ସନାଲି ମାନେ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ନିଜେ ଏଥିରେ ଶିକାର ହେଇଛି ଏବଂ ମୋ ଭଳିଆ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ଆମର ଯେତେବେଳେ NTPC ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା ଟାୟର 2 ପାଇଁ ଟୋଟାଲ 11,000 ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ତ 11,000 ପିଲାରୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ପିଲା 5,000 ବି ଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଅଧିକା ଥିବେ, ଯଦି 5,000 ପିଲା ବି ଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 90% ପିଲାଙ୍କର 24 ସିଫ୍ଟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା, ତ ତାଙ୍କର ହିଁ ତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅବଭିୟସଲି ଆଭରେଜ୍ ସ୍କୋର ତ ବଢ଼ିଯିବ ନା। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଭଲ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଗଲା, ତ ନିହାତି ତାଙ୍କର ଆଭରେଜ୍ ସ୍କୋରଟା ଅଲଗା ସିଫ୍ଟ ବାକି ସିଫ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ୟାଙ୍କ ଆଭରେଜ୍ ସିଫ୍ଟରେ ୟାଙ୍କ ମାର୍କଟା ବଢ଼ିଯିବ। ତ ଏଥିରେ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ TCS ଯେହେତୁ ଏଇ ପାଟର୍ନରେ କରିଛି ପିଲାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଅଲରେଡ଼ି 13ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ 24ରେ ସବୁ କରାହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ତ ତାଙ୍କର ନିଜର ବି ତ ନଲେଜରେ ଥିବା ଦରକାର ନା ଏଇ ଜିନିଷଟା। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବି, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରି ଯାଆନ୍ତୁ ସେଥିରେ, ଦେଖିବା ମିଶିକି କ'ଣ କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖିବା ଯାହା ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପର୍ସନାଲି ମୋତେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖକୁ ବି ବହୁତ ସାରା ମେସେଜ୍ ଆସିଛି, ମୋତେ ବି ପର୍ସନାଲି ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋତେ ଜଣେ ଭାଇ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ କି ବୋଧେ ଭାଇ ତୁକାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏତେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ନିହାତି ମୁଁ କହିବି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ CGL ଟାୟର 1 ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଏଇ ବର୍ଷର, ଏଇଟା ମୋର ର ସ୍କୋର୍ ଥିଲା ଏବଂ ଏଇଟା ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ସ୍କୋର୍ ଥିଲା, ସେଥିରେ 138 କଟଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା। ତ ମୋର CGLରେ ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ର ସ୍କୋର୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ନର୍ମାଲାଇଜ ସ୍କୋର୍ ଅଛି। ଏଇଟା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି OSSC ଏଟା ଶୋ କରିବା ଦରକାର ନା ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ର ଏତିକି ର ସ୍କୋର୍, ଆମେ ତାକୁ ନର୍ମାଲାଇଜ କରିକି ଏତିକି ଗଲୁ, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାର୍କ ସିକ୍योर କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ତ୍ରୁଟିକୁ କେହି ଆକ୍ଷେପ କରିକି କହିପାରିବେନି ପରେ। ତ ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା କନସ୍ପିରେସି ଚାଲିଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଟାକୁ ଆମେ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯାହାହେଲେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଆଗକୁ OSSCର ମନମାନି ଚାଲିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ପର୍ସନାଲି କ୍ରିଟିସାଇଜ୍, ଏଇଟା ମୋର SSC CGLର ମେନ୍ ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, 331 ଅଛି କରେଣ୍ଟ ଇୟର୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମୋର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଫିସର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଫିସର, ଯେଉଁଟାକି IBର ବାହାରିଥିଲା। ଏଥିରେ ମୋର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ର୍ୟାଙ୍କ 535 ଥିଲା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଧରିକି 98% ଥିଲା। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ SSC ସିଲେକ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟର କରେଣ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ୱାଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ SSC ସିଲେକ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଟେଲିକମ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଛି। ତ ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଷେପ କରିକି କହୁଛନ୍ତି, କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଫେକ୍ କରୁଛି କି କିଏ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ଜବ୍ ହିଁ ଦରକାର, ସିକ୍योर ଲାଇଫ୍ ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ତ କମ୍ପିଟିସନରେ ହିଁ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅନଫେୟାରନେସ୍ ମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସେମିତି ଆପଣମାନେ କାହାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 24 ଅକ୍ଟୋବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ହକିକତରେ ରିଆଲିଟିରେ ହେଇଛି, ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହାର ଦୁଃଖ କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି କହିବି, ଧନ୍ୟବାଦ।